عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے، عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے۔ حق میں لٹا کئی حیات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے رکھ لی سارے رسولوں کی بات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے راہ حق میں لٹا کے حیات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے کہ پشت پر جب ہوئے سرفراز، دم خود تھی نبی کی نماز، کہ پشت پر جب ہوئے سرفراز، دم خود تھی نبی کی نماز، روک دی حرکت واجبات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے راہ حق میں لٹا کے حیات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین کہ جس نے فطر اس کو پردے دیے، جس کو چاہا پسر دے دیے، کہ جس نے فطر اس کو پردے دیے، جس کو چاہا پسر دے دیے، پائی ہے کبریائی صفات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے راہ حق میں لٹا کے حیات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے کہ جب بھی کعبے نے پوچھا کبھی، کس نے سجدوں کو دی زندگی، کہ جب
کبھی کعبے نے پوچھا کبھی کس نے سجدوں کو دی زندگی تو ہر نبی نے کہا ایک ساتھ اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے رائے حق میں لٹا کے حیات اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے کہ تیر و خنجر نہ تلوار سے حر کا دل جیتا کردار سے کہ تیر و خنجر نہ تلوار سے حر کا دل جیتا کردار سے کہ یوں کیا حملہ نفسیات اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے رکھ لی سارے رسولوں کی بات اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اور کشنود امام زمانہ بلندر صلوات قبضہ کر کے شہر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شہر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا نام علی پر جس نے بگاڑا چہرے کو نام علی پر جس نے بگاڑا چہرے کو ہم نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شہر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا ارے بغض علی کی بیماری میں حافظ نے بغض علی کی بیماری میں حافظ نے قرآن رکھتے رکھتے نکتہ چھوڑ دیا پیاس نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا
قبضہ کر کے شہر نے دریا چھوڑ دیا پیاس نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا اس کے ہاتھوں میں نہ رہے خوشبوئے وفا اس کے ہاتھوں میں نہ رہے خوشبوئے وفا جس نے علم کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا پیاس نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شہر نے دریا چھوڑ دیا پیاس نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا محمد وعلی محمد صلوات ہمیں مبینتی کری سپاہی حسنین ولی محمد پسے کہیں ہی آگے آنے تم لوگ کسی تو پیش کریں پر باوز بلند صلوات ہم حسین والے ہیں 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 یہ ہماری قسمت ہے ہم حسین والے ہیں 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 ہم نبی کے عاشق ہیں ہم علی کے دیوانے ہم نبی کے عاشق ہیں ہم علی کے دیوانے اور حسن سے نسبت ہے ہم حسین والے ہیں 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 ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ اب ہماری جنت ہے ہم حسین والے ہیں 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 حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت des versets 123 à 138 de la sourate 37 à Safat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Élie était certes du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas Allah? Invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs? Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres? Ils le traitèrent de menteur. Eh bien, ils seront emmenés au châtiment, exception faite des serviteurs élus d'Allah. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes. Ainsi, récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Et Lut était certes du nombre des messagers. Quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres, et nous détruisîmes les autres. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit. Ne raisonnez-vous donc pas? Sadaqallahu al-aliyyul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent ma parole. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Salawat. Haji Mefil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais avant tout présenter mes sincères félicitations à notre imam du temps à l'occasion de l'anniversaire de naissance de tous nos imams en ce mois béni de Sha'ban. Cet anniversaire prend un caractère exceptionnel aujourd'hui, car une joie immense vient s'ajouter pour les chiites que nous sommes. Après une présentation à l'association Al-Khouy vendredi, puis à Mefil Zénob hier soir, je me présente à vous aujourd'hui car en effet, pour la première fois en France, la représentativité de l'école de pensée de Ahlul Bayt alayhi salam, c'est-à-dire la nôtre, est présente lors des discussions entre
les pouvoirs publics et les différentes instances musulmanes. Ceci a été possible car un grand nombre d'associations, comme c'est le cas pour Mohammadi Imam Barga, entre autres, a adhéré au Conseil chiite de France. Comme vous le savez, le CFCM, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman, a été dissous. Il a été remplacé par le FORIF, Forum Islam de France. Il est hors de question que l'école de pensée chiite ne soit pas représentative. Alhamdulillah, lors du Forum de l'Islam de France, organisé par le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, le samedi 5 février dernier, le vice-président du Conseil chiite de France, Hujjatul Islam Cheikh Mortada, a été confié à cette assemblée. Aujourd'hui, le Conseil chiite de France est une réalité. Nous sommes dans une logique de réciprocité, dans le respect de nos pratiques religieuses et le respect des valeurs républicaines. Comme je l'ai annoncé hier soir à Mefid Zeynab, le Conseil chiite de France, qui rassemblait 24 associations lors de sa création, passe aujourd'hui à 28 associations et personnalités réparties dans toute la France. En effet, l'UAXIR, c'est-à-dire l'Union des Qodar Shia Isnasi de l'île de la Réunion, a rejoint le Conseil chiite de France. Cette adhésion donne au Conseil chiite de France une représentativité et une légitimité encore plus grande et plus forte. Le champ d'action qui s'est fixé, c'est-à-dire la spiritualité, l'indépendance, la laïcité, le dialogue interreligieux, l'écologie et la solidarité, le droit des femmes, la liberté d'expression, de conscience, la lutte contre le radicalisme, la formation des cadres religieux. À ce sujet, je voudrais vous annoncer deux avancées majeures. La première avancée concerne la formation des imams de France. Nous participons activement, en concertation avec le président de la communauté chiite ismaéli, M. Shamir Samdi, et le recteur de la mosquée de Lyon, Cheikh Kamel Kaptan, à l'élaboration du programme pédagogique. En ce qui nous concerne, Cheikh Mortada, docteur en théologie, apporte toutes ses connaissances sur l'école de pensée chiite. La deuxième avancée concerne la formation des aumôniers chiites pour ceux ou celles qui veulent acquérir le titre d'aumônier chiite bénévole. Nous mettrons en place prochainement un certificat de connaissances théologiques sous le patronage de Hujjatul Islam Cheikh Ismail Khalil, en partenariat avec l'École supérieure de Paris en études orientales. Nous avons bien espoir que, Inch'Allah, cette formation sera en place avant la fin de cette année et sera accessible à l'ensemble des associations membres du collectif du Conseil chiite de France. Il serait trop long de vous donner la lecture d'une charte de valeurs, celle-ci. En quelques phrases, le Conseil chiite de France est composé d'associations chiites et de personnalités qui ont souscrit aux principes et aux valeurs de la République française dans le respect de nos Ahlul Bayt alayhi salam. Et ceci en parfaite harmonie avec les paroles de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Que nous dit notre imam Ali? L'amour du pays est un acte de foi. Ensuite, le meilleur des pays est celui qui te porte. Et enfin, les humains sont de deux catégories, soit des co-religionnaires, soit des semblables dans la création.
Cette dernière citation de notre imam alayhi salam avait été prononcée lors de la rencontre à Najaf entre le pape François et notre Moja Ayatollah Sistani. Le Conseil chiite de France est aux côtés de la République avec des principes sans ambiguïté sur les bases suivantes. Le Conseil maintient une distanciation de toute influence et ingérence étrangère à la construction de notre culte. Le Conseil traite et facilite les échanges autour des questions religieuses, sociétales et éthiques auprès de ses membres et institutions publiques. Le Conseil entretient les liens fraternels avec les Églises de France, le rabbinat et toutes les autres religions. Enfin, le Conseil chiite de France s'inscrit dans le respect du droit à la liberté d'expression et de conscience, ainsi que de l'indépendance des pratiques de chaque tradition. Voilà, mesdames et messieurs, dans les grandes lignes, le rôle du Conseil chiite de France, dont j'ai l'honneur de présider pour une période de 3 ans, Inch'Allah. Inch'Allah, je ferai de mon mieux avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'école de pensée de Ahlul Bayt alayhi salam ait la place qu'elle mérite. Je termine en rappelant que toutes les associations qui ont souscrit à cette charte, et c'est le cas de Mohammadi Imam Barga pour l'association ACCIJ, adhèrent à ces valeurs et ont pour vocation de les partager auprès de ses membres, vous tous et ceux qui ne sont pas là. J'ai le plaisir de remettre au président de Mohammadi Imam Barga, Al-Hajj Azim Bhai Jecha, que je demande de bien vouloir me rejoindre, un exemplaire de la dite charte de valeurs. Je vous remercie pour votre écoute et suis à votre disposition pour toutes les informations concernant le Conseil chiite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرين محفل سلام عليكم. Tout d'abord, on termine à Mohan Viladatni Mubarak Badi Patutsu. Mon baseball police pour Azad. Vraiment, je le félicite et je le remercie d'avoir accepté la demande de toutes les associations chiites de France d'être le président aujourd'hui. Salawat pour Muhammad. Nous sommes sûrs et certains que Azad Bey fera vraiment le nécessaire auprès du gouvernement, auprès de toutes les associations chiites de France, de faire le lien correctement. Et c'est pour ça que nous avons insisté pour qu'il soit le président, le premier président des chiites de France aujourd'hui. Merci en tout cas Azad à toi, merci infiniment et j'espère que on avancera tous ensemble de la main dans la main. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajni आपका तीजा इमाम तथा चौथा इमाम तथा अब्बास अलैहिस्सलाम ने विलादत ने खुशी ने मजालिस जमात तरफती को माविल से जैसा ते फामी नज़मुल मदूद अब्दास ने खुशी ने तथा कुल मगमाम ने वरमानत नगुना साबक थे फामी हासम माली भाई तथा फामी असगर अली वली अब्दास ने खुशी ने तथा कुल मगमाम ने वरमानत नगुना साबक थे मरहूम मूसा इस्माइल मदूना वाइस और तरफ्याज ने खुशी ने तथा कुल मगमाम ने वरमानत नगुना साबक थे फामी मोई प्रेमजी तरफ्याज ने खुशी ने तथा कुल मगमाम ने वरमानत नगुना साबक थे फामी कासिम तावगा तरफ्या हदी मासूमिन ने तथा ने खुशी ने तथा कुल मगमाम ने वरमानत नगुना साबक थे फामी वली जुमा तरफ्याज ने खुशी ने तथा कुल मगमाम ने वरमानत नगुना साबक थे फामी मोहम्मद हुसैन मसी तरफ्याज ने खुशी ने तथा कुल मगमाम ने वरमानत नगुना साबक थे फामी यूसुफ अली वसलाम तरफ्याज ने खुशी ने तथा मरहूम यूसुफ अली वसलाम तथा कुल मगमाम ने वरमानत नगुना साबक थे
Pami Zaira Qasam Shanaik taraf Azni Kushini tata kulmul mu'minin wal mu'minat naguna sahabat de. Pami Anil Hasan Ali taraf Azni Kushini tata kulmul mu'minin wal mu'minat naguna sahabat de. Pami Amin Badu Ali taraf Azni Kushini tata kulmul mu'minin wal mu'minat naguna sahabat de. Pami Salim Amal Si taraf Azni Kushini tata marhuma Sirin Banu Muhammad Ali Sundar Ji ni 40 mani tata kulmul mu'minin wal mu'minat naguna sahabat de. Tata 5 bande Khuda taraf Azni Kushini madaris ka avel છે. તે સાથે ફામી અનિલ શકલી તરફથી આજની ખુશીની તથા કુલમલ મુઅમ્મિન વલ મુઅમ્મિનાતના ગુના સાબતે મજાલિસ કરવામાં આવેલ છે. આ સર્વે મરહુમો તથા કુલમલ મુઅમ્મિન વલ મુઅમ્મિનાતના ગુના સાબતે સૂરતુલ માકતુલ ફાતિહા. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. સૌપ્રથમ આપી મા બહેનોને જાણ કરવામાં આવે છે કે નમાઝ બાદ આપણા ઝરીરૂમના સામે એક atelier ફોટો રાખવામાં આવશે જેથી કે તેઓ આપણી આ તારીખની તથા આપણા આ ત્રાવણના અંતની તથા આ કોવિડના અંતની તારીખને યાદ રાખી એક ફોટો પાડી અને યાદગીરીના તौर પર તેઓ તે ફોટો જરૂર ઘરે લઈ જઈ શકે તે કામથી આ atelier ફોટો નમાઝ બાદ ઝરીરૂમના સામે રાખવામાં આવશે. मैं सुए करबला जा रहा था पर तसल्ले आला चलते चलते. मैं सुए करबला जा रहा था पर तसल्ले आला चलते चलते. मैं सुए करबला जा रहा था पर तसल्ले आला चलते चलते. पी रहा था मवद्दत के सागर आ रहा था मजा चलते चलते. मैं सुए करबला जा रहा था पर तसल्ले आला चलते चलते. शाह करबो बला की ज़ियारत करने निकला था मैं अपने घर से. शाह करबो बला की ज़ियारत करने निकला था मैं अपने घर से. जो कज़ा हो गई थी नमाज़े हो गई वो अदा चलते चलते. मैं सुए करबला जा रहा था पर तसल्ले आला चलते चलते. कुछ कदम हुए बढ़ा शे की जानी कुछ कदम से बढ़े हुरी की जानी. कुछ कदम हुए
की जानीब कुछ कदम शे बढ़े हुरी की जानीब बख्श दी चंद लम्हों में शने हुर की सारी खता चलते चलते मैं सुए करबला जा रहा था पर तसल्ले अला चलते चलते पी रहा था मवादत के सागर आ रहा था मजा चलते चलते मोहम्मद वाल मोहम्मद अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैका या हसन मुज्तबा अस्सलामु अलल हुसैन وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولا وابن مولا السلام عليك يا قريب القربى السلطان بالحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن أجل الله تعالى فلدا وسهل الله تعالى مقلدا وزهولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کہ جہاں پر حسین کا حق ہے عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے نماز سجدہ نماز سجدہ عزا پر حسین کا حق ہے عبادتوں کے جہاں پر یا حسین کا حق ہے یہ کہہ کے چھوڑ دیا غر نے شام کا لشکر کھولا یہ سورہ توبہ کا ترجمہ مجھ پر ہر ایک سچی ہر ایک سچی زبان پر حسین کا حق ہے عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے خدا کی بخشی ہوئی جان تو لے چکی تھی قضا میرے امام نے مجھ کو دوبارہ زندہ کیا بس اب غبیب بس اب غبیب کی جان پر حسین کا حق ہے
عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے، وہ بارگاہ ہو مسجد کے خانہ کعبہ، وہ کوہ طور کی منزل ہو بعد عاشورا، جہاں خدا ہے، جہاں خدا ہے، وہاں پر حسین کا حق ہے۔ عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے۔